Herkese merhabalar. Türk Kültürü, hoş geldiniz. Hello guys, dans cette vidéo, nous allons vous parler de la culture turque. En fait, la culture turque est une culture qui est riche d'identités et d'influences très diverses. Elle trouve ses racines dans l'islam, mais elle s'est également nourrie des actions européennes. Alors, toutes les productions de la culture turque, qu'il s'agisse de la littérature, de la musique, de la gastronomie, des danses ou des arts, sont des images de cette variété. Et on compte plus qu'une cinquantaine de langues différentes parlées à travers la Turquie. En Turquie, les cultures sont aussi diverses que variées. Les minorités kurdes, arméniennes ou juives revendiquent leur propre identité et les coutumes qui les accompagnent. Certaines traditions culturelles se retrouvent plus ou moins à travers toute la Turquie. Parlons maintenant de la géographie. Les pays limitrophes de la Turquie sont Iran, Irak, Azerbaïdjan, Grèce, Bulgarie, Géorgie et Arménie. Elle est bordée aussi par la mer Noire au nord et la mer Méditerranée. Relation familiale, la notion de respect est très présente dans les familles turques. Par exemple, quand une personne plus âgée entre dans une salle, les autres doivent se lever, baisser les yeux et embrasser sa main pour le saluer. Les Turcs ajoutent aussi des suffixes en nom. Abi pour le grand frère, Abla grande sœur, Amja oncle du côté du père, Daï oncle du côté de la mère. Beaucoup de liens familiaux. Et comme il y a un nombre important de membres de famille, il y a aussi beaucoup de réunions familiales et d'invités. Dans les cérémonies, je vais parler seulement de deux choses. Premièrement, le mariage. Le mariage, il comporte plusieurs étapes, mais ce que je peux vous dire, c'est que la virginité occupe toujours une place très importante pour les deux familles. Deuxièmement, la fête Bayram, qui est l'équivalent de l'Eid. Dans cette fête, les jeunes embrassent la main des personnes qui sont plus âgées pour prendre en contrepartie de l'argent. Now, let's talk about tradition and Turkish culture briefly. 1. The Nazar Bongju, the evil eye. In direct disbeliefs of Islamic tradition, Turkish people believe that this talisman can protect them from the evil eye. You can see it everywhere, in offices, homes, transport, or a newborn baby. Even an airline company uses it. 2. Turkish Hammam. People enter naked or wear a swimming costume to sit in the sauna while dozing down with cold water. A scrub down with a loafer and plenty of soap suds is good exfoliation of dead skin. Turkish rugs and carpets. In every Turkish home, carpets and rugs sit proudly on the floors. With elaborate decoration, the handmade carpets have also become popular holiday souvenirs for tourists. 4. Hospitality. Turks are hospitable and often invite newfound friends around to their house for a dinner party. An amount of food will be offered of which it is rude to refuse. La Turquie est un pays ethniquement diversifié, où différentes langues ethniques sont parlées. Alors là, une question qui se pose. Est-il légitime de parler de la langue turque au singulier? Eh bien, la réponse, il existe plusieurs langues turques autres que le turc, qui sont considérées comme des langues minoritaires. Ce sont des langues altaï, apparentées en mongol et plus lointainement au finnois et au hongrois. Mais le vaste usage de la langue turque a conduit à une réduite, voire à une disparition de certaines langues ethniques, principalement le turkmen, ouzbek, kazakh, ouïghour, tatar, le gagaouz et l'azéri. Et le turkmen, c'est-à-dire que si vous comprenez le turc, vous allez certainement comprendre le gagaouz et le turkmen. Or, il y a une incompréhension totale avec d'autres langues ethniques comme l'azéri. Cette linguistique est due principalement aux interactions anciennes et modernes entre les Turcs et les Arabes, dans les longues phases de l'histoire turque, ainsi qu'à l'immigration. La turque est la langue officielle de l'État turc. Elle est parlée par 78% de la population turque. On remarque que dans la langue turque, les verbes occupent la place finale dans les phrases, ce qui implique que les Turcs accordent moins d'importance aux actes dans leur discours. Il existe plus de 100 mots turcs qui tirent son origine de la langue arabe. Certains mots partagent toujours la même
signification et la même prononciation. Par exemple, selam, kitab, kalem, defter, tijaret, etc. Certains mots gardent toujours la même prononciation, mais ne partagent pas la même signification. Par exemple, jinsiyet signifie le genre et non pas la nationalité. Fudo signifie l'orgueil et non pas la curiosité. La culture turque est une culture à contexte de communication très riche, et cette richesse se manifeste principalement dans les expressions communes turques à multisens. Prenons l'exemple de teşekkürler. Teşekkürler signifie littéralement merci, mais il peut être également utilisé comme une réponse sur la question comment allez-vous. C'est-à-dire que si vous demandez à un turc comment allez-vous, il peut vous répondre tout simplement teşekkürlersiz, qui signifie merci je suis bien, et une autre expression commune eyvallah, qui signifie merci, mais peut signifier également au revoir, selon le contexte. In Europe and Asia, where East meets West, Turkey's melting pot of cultures is best reflected in its cuisine is one of the most varied in the world. It's considered as the third richest cuisine after the French and the Chinese gastronomy. Turkey is a crossroad between Europe, Asia, and the Orient. This unique location, combined with the migration of Turks over centuries from Central Asia to Europe, has shaped the identity of its gastronomy. 6 centuries of the Ottoman Empire's regional domination and the reciprocal influence between Turkey and its neighboring countries. It's the reason why we find so many common dishes in those cuisines such as dolmas, kebab, and so on. If you are a newcomer to Turkish food, you have got a mouth-watering journey ahead of you. Let's get started with some classic dishes. Shia or shari. In Turkey, it is really an institution. It's a sign of hospitality. It's served if you go to people and often offered at the end of a meal. It's a common black tea. It's drunk in a small glass, chai bardagi. You drink it any time of the day or even during the evening. Kuzu tandır. This dish is mostly loved by those people who have a thing for Turkish food. The fragrance of this dish and the well-cooked lamb will make for the best dinner experience you can have here. Turkish coffee or Türk kahvesi. This coffee is different from our traditional one because the mark is present in the cup. When you order coffee, you need to specify its cooking, or rather, his sugar. Once you have finished your coffee, you can interpret your future in the marks of the coffee. Return your cup on the saucer. Just wait until the cup cools, and then return the cup. The traces of the mark are indication of your future. In Turkey, we find several types of dances like halay, horon, kalbasi, tamzara, and Ceydashera. The Turks dance together and they do the same movements in the same time with a certain harmony between them. So we can notice through the dances that Turkey is a collectivist country. Benim adım İsa Özbek. 27 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. قضيت في المغرب مدة 5 سنوات بين عام 2010 و 2015 في مدينة الفاس. درست اللغة العربية وأدبها في جامعة السيد محمد بن عبد الله. لا، لم يكن صعبا. أصدقائي وأساتذتي طيبون للغاية معي. لقد ساعداني كثيرا في تعلم اللغة والدخول في الثقافة المغربية. المغرب كموقعه الجغرافي معظمه بالبحر. إن السكان هم من المسلمين. أكبر مدينة وليس العاصمة الرباط والأنقرة، دار البيضاء والإسطنبول. في الشمال الأفريقي يوجد المغرب، بلد قريب على ساحل محيط الأطلسي. تحمل تركيا مع المغرب أوجه تشابه عديد من خلال عدة الجوانب. نذكر ثقافة الملابس على سبيل المثال جلابة، حيث تبدو ملابس محلية مثل التي ترتديها السيدات التركيات. أطلقنا أيضا تبدو على الحد السواء طاجين قسقس. لكن هناك
اختلاف بسيط في البهارات والنظافة. مختلف الأعمال المعمارات مثل المساجد، مباني، مدارس. مأذن المسجد تتميز بشكل مربع بالمغرب. طبقات المنازل أكثر تعاونا ومختلفة في الأساس الكبير. بخلال ذلك لا يوجد ثقافة مختلفة نظرا لأن كلا بلدين تحت الدين الإسلامي، فإننا ثقافتنا تتشابه. نعم، أستطيع أن أقول إن المغرب منحني كثيرا من الخبرات. لقد تعلمت اللغة العربية، أصبحت على دراية بالثقافة المغربية، لدي عديد من الأصدقاء المغاربة، يمكننا التحدث بالعربية والتعليم اللغة العربية. هي أكثر في تركيا، أريد أن أعود مرة أخرى. ما اسمك؟ مرحبا، أهلا بكم. اسمي إسراء ولقبي يلدرم. كم مدة قضيتم بالمغرب؟ 4 سنوات، درست في الجامعة. هل تأقلم بالمغرب كان صعبا أو سهلا؟ بإثنان وما طبعا كانت موجودة. في البداية كانت صعوبة جدا، حتى بالنسبة لي اللغة أصلا كانت صعبة. بعد ما تعلمنا اللغة كل شيء يمر بتعاون، يعني هيك شيء بسيطة. ولكن بعد السنوات، بعد سنتين تقريبا أصبحت سهلة علي بالنسبة لنا. تعلمنا اللغة، الجامعة، أستاذ هكذا كلهم كان المعاملة بجيد، نشكر لهم هكذا يعني. هل وجدتم أشياء بالثقافة المغربية مشابههم بثقافتكم؟ نعم، كان تشابه بيننا وبين مثلا التشابه كبيرة بالنسبة لي طبعا. ما هي الأشياء؟ الإسلام. نعم، كلنا مسلمين، لهذا سبب موضوع كيف نعيش الحياة والثقافة. بعض الأشياء يكون متشابه بينهم للثقافة، يعني للصلاة، للجمعة، للقرآن. نعم، في القراءة هيك شيء مختلف، ولكن هذا الشيء بسيطة بالنسبة لي. أكبر متشابه هذا. ما هي الأشياء التي وجدتمها بالثقافة المغربية مختلفا تماما عن ثقافتكم؟ طبعا موجود. مثلا يوم الجمعة دائما في كل الأسابع، طبعا في كل العائلات يطبخون الكسكس. في تركيا ما في هيك شيء. وفي الثاني في صلاة الجمعة أصلا هذا شيء جيد، ولكن في صلاة وقت الجمعة كل المكان دكان يكون مغلق. أنا حتى أتذكر كنت بقية جائعة في هذا الوقت، ولكن هذا الشيء بالنسبة لي مختلف. بعدين بموضوع الطعام، البهارات هيك شيء تستعملونه كثير جدا على بالنسبة لطعامنا. موجود مختلفات كثير جدا. الآن بس ذكر هكذا بس فقط. هل تجربة الدراسة بالمغرب كانت تجربة ناجحة بالنسبة لكم؟ هل أحببتم بالمغرب؟ نعم، أنا أحببت بالمغرب، لأن كان المواطن المغربي أصلا تعاون مع الإنسان بشكل جيد. لهذا السبب ما أجي لصعب، بس كان اللغة كما قلت يعني بسبب المشكلة لدي باللغة العربية. بعدما حللنا هذا المشكل طبعا نجحنا الدراسة، أخذنا الإجازة الحمد لله. أنا بعد ما 4 سنوات أنهينا، يعني نجحنا الحمد لله، انتهت هذا الأمور. نحن حاليا بتركيا الحمد لله. نشكركم. I hope you enjoyed this video. Görüşmek üzere.